Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I Ya burası gezme geçi. Yok, ses ver. Denizaltıyız şu an. Oo, ganimetleri yakalamışlar. 3 sürü ganimet. Kaptan Nemo'muş burası. Kaptanın yeri. Denizaltının yönettiği yer. Çok büyük bir yatak. Kaptanın yattığı yer. Çok büyük. Denizaltının 5 metre. Duvar altındayız. Kaptanın mutfağı ayrı. Fotoğraf hadi gel. Ama çok eğlenceli. Kızım ondan geçti sen. O çok Friş var. bana iyi yemek yedi. Burada bir şey yok. Twice as fast as any time. My ship has traveled 20,000 leagues under the sea, almost twice the circumference of the planet. Le Nautilus est effectivement un vaisseau remarquable, capitaine. The Nautilus is a masterpiece. My masterpiece. Parfait. Enfin, magnifique. Ils sont réputés comme certains des mammifères les plus intelligents de la planète. Dolphins are highly intelligent and extremely social creatures. Open the viewport. Et des requins marteaux pour être précis. Ils chassent
chassent les raies normalement. En bougeant leur tête, les requins peuvent capter les signaux électriques qu'elles émettent, même si elles sont cachées sous le sable. Perhaps these hammerheads have mistaken the electrical signals of the Nautilus and consider us prey. Unfortunately, today is not their lucky day. Helmsman, ahead full. À vos ordres, capitaine. En avant toute. Oui, capitaine. Ouverture de l'iris. Extraordinaire. C'est une baleine à bosse. And a big humpback at that. I venture it must be 30 tons or more. What's that? C'est une mère avec son petit. Malgré sa taille déjà imposante, je dirais que ce baleineau n'est âgé que de quelques mois. Les baleines à bosse sont des créatures incroyables. Elles migrent plus loin que n'importe quel autre animal sur la planète. That baby whale learned to swim within an hour of its birth. Just one of the extraordinary wonders of the undersea world. Bon, capitaine. Let's have a look, shall we? These sea turtles must find the Nautilus a curious creature. Avec leur vision très perçante sous l'eau, ces tortues ont dû nous voir arriver de loin. Et elles se sont rapprochées pour nous observer. De plus, elles peuvent nager jusqu'à 35 km par heure. Travel 35 kilometers per hour. Impressive for a turtle. But they'll have a hard time keeping up with the Nautilus. Considérons-nous maintenant que c'est une course entre les tortues et le Nautilus? There's no contest. The Nautilus can travel at speeds up to 43 knots, twice as fast as any turtle. En avant. Open the iris. Ouverture de l'iris. It appears the Nautilus has company. Des dauphins. Magnifiques. Ils sont réputés comme certains des mammifères les plus intelligents de la planète. Dolphins are highly intelligent and extremely social creatures. Thanks to the innovations of the Nautilus, we can actually listen in to their conversations. Un jour, peut-être comprendrons-nous ce que ces créatures se disent. For now, perhaps the dolphins are merely wishing us a continued good journey. Helmsman, Bien reçu, capitaine. En avant toute. Sous trajectoire, capitaine Nemo. open the viewport. Et des requins marteaux pour être précis. Ils chassent les raies normalement. En bougeant leur tête, les requins peuvent capter les signaux électriques qu'elles émettent, même si elles sont cachées sous le sable. Perhaps these hammerheads have mistaken the electrical signals of the Nautilus. Where? Mine is wet. Yeah. That's nice. Huh? That's nice. Probably all on the camera, but it's nice.